एक दिन ये आदमी अपनी खाली ट्रैश बिन्स को लेने के लिए सड़क किनारे जाता है। जब वो बिन लेकर वापस आ रहा था तो उसे मालूम होता है कि बिन गैर मामूली तौर पर थोड़ी सी भारी है। वो फौरी तौर पर बिन को उल्टाता है और उसका सामान बाहर निकालना शुरू कर देता है ताकि वो चेक कर सके कि वो भारी क्यों है। जैसे ही वो उस बिन को उल्टाता है तो उसकी नज़रें एक खौफनाक मंजर पर जम जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसानी अज़ा थे। फौरी तौर पे उसके हाथ में एक इंसानी पाँव आता है। ये पाँव एक खातून का था जिसका नाम इंग्रिड था। इंग्रिड एक नहायत हमदर्द, मेहरबान और दिल की बहुत अच्छी खातून थी। वो एक सिंगल माँ थी जो 3 बच्चों की परवरिश कर रही थी। वो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल जदोजहद में मसरूफ़ थी। एक दिन अपनी तन्हाई से बचने के लिए वो एक डेटिंग ऐप पर किसी आदमी से मिलती है। इस आदमी का नाम जॉन था। दोनों तकरीबन 1 महीने तक बातचीत करते हैं और फिर मुलाकात का फ़ैसला करते हैं। इन दोनों की मुलाकात खुशगवार होती है और जल्द ही वो एक दूसरे से मज़ीद मुलाकातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों हफ्ते में 3 या 4 बार मिलने लगते हैं। हर बात मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन इंग्रिड को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इंग्रिड महसूस करती है कि जॉन पहले कभी भी उसके घर नहीं रुकता था, मगर अब वो उसके घर पर ही रहने लगा। 1 माह बाद इंग्रिड के सामने ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि जॉन का अपना कोई ठिकाना नहीं है। वो दरअसल बेघर है। उसके पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई कारोबार है। मगर इंग्रिड जॉन के साथ अपने ताल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है उसे। एक रात इंग्रिड अपने बच्चों को अपने साबिक शौहर के पास भेज देती है ताकि वो जॉन के साथ बाहर जा सके। दोनों ने फैसला किया था कि वो बेसबॉल का मैच देखने जाएंगे। वो दोनों मैच देखने जाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। वो दोनों ज़रूरत से ज़्यादा पी भी लेते हैं। मैच देखने के बाद वो दोनों इंग्रिड के घर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इंग्रिड की वो रात जो खुशी से भरी हुई थी, बहुत जल्द खौफ और दहशत का शिकार होने वाली थी, और उनका मामूली सा रिश्ता एक डरावने और खूनरेज मंजिल में बदलने वाला था। जब इंग्रिड और जॉन उसके घर में थे तो अगले दिन सुबह इंग्रिड का साबिक शौहर उसके घर आता है, क्योंकि वो बच्चों को वापस छोड़ने आया था। वो दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो बार बार कॉल करता है और टेक्स्ट मैसेज भी करता है, मगर इसके बावजूद उसको कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लेता है तो उसे ये मालूम होता है कि इंग्रिड की गाड़ी भी वहाँ मौजूद नहीं है। इसकी वजह से वो मज़ीद परेशान हो जाता है। ये देखने के बाद इंग्रिड के साबिक शौहर की परेशानी मज़ीद बढ़ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो फ़ौरन इंग्रिड की वालदा को कॉल करता है। इंग्रिड की वालदा इत्तला मिलने के बाद उसके घर पहुंच जाती है। क्योंकि उनके पास घर की स्पेयर चाबी थी, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें पहले अंदर जाकर देखना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि घर में कोई है भी या नहीं। जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर इंग्रिड नहीं मिलती, ताहम उसका फ़ोन और बटवा वहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इन दोनों को ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है, और फिर इंग्रिड की वालदा को घर में एक गैर मामूली चीज़ का एहसास होता है। वो महसूस करती है कि घर में ब्लीच की बदबू आ रही है, जैसे किसी ने सफाई की कोशिश की हो, मगर बदबू बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा बाथरूम में भी एक आरी यानी कि पुरानी सौ पड़ा हुआ था। इसकी मौजूदगी इंग्रिड की माँ को परेशान कर देती है, क्योंकि उसका घर में या बाथरूम में कोई जवाज़ नहीं था। इंग्रिड की वालदा मज़ीद परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन पुलिस को इत्तला देती हैं। पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है, मगर इंग्रिड का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। तफ्तीश जो आगे बढ़ती है, ये एक खौफनाक हकीकत की तरफ बढ़ने लगती है जो सबको हैरत में डाल देती है। इंग्रिड और उसकी वालदा एक ही मोबाइल अकाउंट शेयर करती थीं। इस सहूलत की वजह से इंग्रिड की वालदा उसका फ़ोन रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है और वो एक नंबर देखती है जिस पर बार बार राब्ता किया गया था या उसे कॉल या मैसेजेस आते जाते रहे हैं। और जब वो इस नंबर को सर्च करती है
تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر ایک فیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ اکاؤنٹ جان کا تھا۔ انگریڈ کی والدہ فوراً اس نمبر پر میسج کرتی ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ انگریڈ نہیں مل رہی، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ جان جواب دیتا ہے کہ ہم بیس بال کا میچ دیکھنے گئے تھے، میں نے اس کو گھر ڈراپ کیا اور پھر میں وہاں سے چلا گیا، میں رات کو وہاں نہیں رکا تھا، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ انگریڈ کی والدہ جان سے مزید سوالات کرتی ہیں مگر جان جواب دینا بند کر دیتا ہے اور اس کے میسیجز کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انگریڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور جان اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا کہ انگریڈ کو کیا ہوا ہے۔ جب انگریڈ کی والدہ جان کو میسج کر رہی تھی تو اس وقت ایک آدمی جسے ہم گائے کہیں گے اپنے گھر کے قریب آتا ہے۔ وہ اپنے خالی ٹریش بنز لینے کے لیے سڑک کے کنارے آتا ہے اور جب وہ ٹریش بنز کو واپس لے کر جا رہا تھا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ٹریش بن معمول سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ بن کو الٹاتا ہے اور پھر اس میں سے 3 پلاسٹک کے بیگ نکالتا ہے۔ ان بیگز میں انسانی اعضاء تھے، ایک میں سر، ایک میں پاؤں اور ایک میں بازو تھا۔ وہ دیکھ کر بہت عجیب سا محسوس کرتا ہے اور اسے خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ وہ تمام واقعہ فوراً پولیس کو رپورٹ کر دیتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور وہ جسم کی شناخت کرتی ہے جو بدقسمتی سے انگریڈ کا ہی جسم تھا۔ اس کے بعد پولیس اپنی تفتیش کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ پولیس انگریڈ کے دیگر حصے بھی شہر کے مختلف مقامات سے ڈھونڈ لیتی ہے۔ انگریڈ کی گاڑی بھی شہر کے مرکز میں مل جاتی ہے۔ جان وہ آخری شخص تھا جسے انگریڈ کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس لیے پولیس اسے تفتیش کے لیے بلاتی ہے۔ تفتیش کے دوران وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انگریڈ کا کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ہمیں اصل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انگریڈ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کی تفصیلات کیا تھیں۔ حالانکہ ہماری ٹیم نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جان اور انگریڈ بیس بال کا میچ دیکھنے گئے جہاں وہ دونوں اچھا وقت گزارتے ہیں، بہت مستی کرتے ہیں اور پھر انگریڈ کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں انگریڈ کے گھر میں اکیلے تھے اور کسی وجہ سے جان اچانک غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے اور اسی غصے میں وہ انگریڈ پر انتہائی تشدد کرتا ہے۔ وہ اس پر بار بار حملہ کرتا ہے اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ انگریڈ کے جسم کو باتھ روم میں لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ انگریڈ کو مارنے کے بعد جان اس کی گاڑی چرا لیتا ہے اور اس کی باقیات کو شہر کے مختلف مقامات پر پھینک دیتا ہے جن میں گائے کا ریسائکلنگ بن بھی شامل تھا۔ آخرکار پولیس جان کو گرفتار کر لیتی ہے اور دوران تفتیش وہ اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے انگریڈ کو مار دیا ہے۔ عدالت شواہد کی روشنی میں اس کو 28 سال کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ جان کو سخت سزا ہونے کے باوجود آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ جان نے اسے کیوں مارا تھا۔